जल साहब, फील्ड मार्शल का ईरान में जाना एक ऐसे टाइम पर जहां ऑलरेडी इंटीरियर मिनिस्टर एक हफ्ते के अंदर दौरे कर चुके हैं, ही केम बैक और फिर यहां डिब्रीफ किया कि वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, एंड इसके अंदर भी एक सर्टन एलिमेंट ऑफ कॉशन है कि वहां से फोन या किसी और सिक्योर कम्युनिकेशन के ऊपर भी कम्युनिकेट नहीं किया, यहां आकर सारी चीजें बताई एंड देन ही वेंट बैक. सो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पर फील्ड मार्शल के दौरे से क्या अखज किया जाए, कि कुछ सब्सटैंशियल होने वाला है या आर वी टू ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ? कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दिस इज अ बिग लीप फॉरवर्ड जी. आई थिंक जो ब्रिज हुए हैं गैप्स, एक ब्रिज नहीं है, दो इन्होंने इंट्रा ईरान जो फैक्शंस कह लें या जो पावर सेंटर्स हैं वहां पे भी ब्रिजेस क्रिएट करने हैं. इनको स्पॉयलर्स से रोकना भी है सिस्टम्स को. अमेरिका के अंदर भी जो हार्ड लाइनर्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करना है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को. सो हिज प्लेट इज फुल. ही इज अ टीम लीड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, नकवी साहब वहां पर मौजूद थे, बट ही इज अ टीम लीड. ही इज लॉट टू डू. तो बहुत से ब्रिजेस एस्टेब्लिश करने. लीप फॉरवर्ड में इसलिए कहते हो कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं. एक तो फील्ड मार्शल जब गए हैं तो इसका मतलब है कि जो सिचुएशन थी नकवी साहब के जाने से पहले और नकवी साहब के दौरे के बाद, वो दैट इज रीच टू अ सिचुएशन जहां पे इनका जाना जरूरी है टू गिव सर्टन गारंटीज कह लें या कॉन्फिडेंस जो बहाल करना. प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिकन साइड जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, इधर तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है ईरान के अंदर, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो बहुत बार कहते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें वॉर के दौरान हुई जिसपे अनरिलायबिलिटी फिर ज्यादा शामिल हो गई. जैसे लेबनान का सीज फायर को सही अच्छे तरीके से न चलाना, या हुर्मस को इन्होंने जब पहले ब्लॉक कर दिया जब अच्छी वाली बातचीत हो गई थी, तो अमेरिका ने ब्लॉक किया ताकि पॉलिसी कैप्चुलेशन डायलॉग के टेबल पे कर सके. तो काफी चीजें फिर जो है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आगे चलेगी, अनरिलायबिलिटी पे चलेगी. अब उसको भी ब्रिज करना है, बहुत सारी चीजें करने वाली है. तो जैसे मैं कहता कि एक तो इनके जाने से एक ये हुआ है कि ये मूव फॉरवर्ड हुआ है डायलॉग, और प्रोबेबली हम किसी फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं. अब उस फ्रेमवर्क पे डिस्कशन हो रही होगी या होनी है. अब ये जाहिर करेगा कि ये किस किस लीडरशिप से मिलते हैं, तो वहां जाके हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज देयर टू सॉल्व विद. लेकिन इनके जाने के बाद जिस तरीके से मार्क रूबियो का बयान आया या प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात आ रहे हैं, और फिर इस्माइल बकाई साहब का एक नुमाइंदा मुकर्रर कर देना कि स्पोक्स पर्सन डायलॉग के वो होंगे कालेबाफ साहब के साथ, इसका मतलब है कि थिंग्स हैव मूव फॉरवर्ड. और बकाई साहब का, इस्माइल बकाई का नॉमिनेशन मींस कि वो दुनिया को बता रहे हैं या सबको बता रहे हैं कि जो स्टेटमेंट वहां से आएगी दैट विल बी दी एक्चुअल स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान. कोई अपने नतीजे अखज ना करे कि जी आइडियोलॉजिकल लीडर उधर है, मिलिट्री उधर है, आईआरजी उधर है. इट इज नॉट लाइक दैट. प्रोबेबली वो चीजें काफी ब्रिज हो भी चुकी हैं. दे आर इन अ बेटर फॉर्म. दैट्स वाई अब एक मुश्तरका वहां से चीजें आएंगी. तो आई थिंक इट इज अ लीप फॉरवर्ड, बट जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाता, नथिंग इज फाइनल अंटिल अनलेस एवरीथिंग इज फाइनल जी. राइट. अच्छा ज़ैद साहब, मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि इस्लामाबाद टॉक्स 1 का सेहरा पाकिस्तान के सर पे गया है, तो इस्लामाबाद टॉक्स इंशाल्लाह जो सारी चीजें रैप अप होंगी वो भी इस्लामाबाद में ही होंगी. सो द गवर्नमेंट वांट्स, पाकिस्तानी लीडरशिप वांट्स कि ये रैप अप पाकिस्तान में ही हो, और ट्रस्ट भी पाकिस्तान पर ही है. तो आपकी नजर में कितने इम्कानात हैं इस्लामाबाद टॉक्स 2 होने के आफ्टर ईद? जी देखिए, मेरे ख्याल में इसके बहुत ज्यादा इम्कानात जो है वो, टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकता जी. मैंने जैसे कहा कि दोनों साइड जो है ये कोई स्ट्रक्चर्ड स्टेट क्राफ्ट या जो हमने पढ़ी लिखी देखी प्रैक्टिस होते देखी, बिल्कुल उससे अलग बहुत सारे केस स्टडीज तैयार हुए हैं पूरी दुनिया के लिए, स्ट्रेटजिस्ट के लिए भी. तो दिस इज अ डिफरेंट टॉक्स, बिल्कुल डिफरेंट माहौल है. इस तरह का मीडिएटर भी कभी नहीं देखा जितनी स्ट्रेटेजी, जिसकी अभी आप मुनीर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी जो पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश की है, पहले अपनी एस्टेब्लिश की है हमारी लीडरशिप ने, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक कंडुइट के तौर पे उन्होंने इसको लेकर चले. देखे ना, ओमान में होती रही, कतर में होती रही, जिनेवा में भी होती रही. ओमान भी सालसी करता, और भी बहुत से मुल्क सालसी करते हैं, लेकिन वो एक लिमिट से आगे नहीं जाते. यहां पे तो कॉन्टिन्यूसली एंगेजमेंट हुई. बट एनीवेज, सेरा जो भी हो जी, प्रोसेस वाज क्रिएटेड बाय पाकिस्तान, प्रोसेस इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान, और प्रोसेस इज बीइंग मूव्ड फॉरवर्ड बाय पाकिस्तान. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. तो वो अभी अगर लेटर ऑफ इंटेंट की आजकल बात हो रही थी, मैंने तो खैर ये भी पहली दफा सुना डिप्लोमेसी में लेटर ऑफ इंटेंट. मुनीर अकरम साहब बताएंगे. वो प्रोबेबली एक फ्रेमवर्क होगा डायलॉग का के आगे, और टाइम फ्रेम के साथ
اور ٹائم فریم کے ساتھ دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ ایکشنز بھی کرنے پڑیں گے. جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں مس ٹرسٹ کی, تو وہ ٹرسٹ تب بھی گین ہوگا کہ اس ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ وہ ایکشنز ہوتے جائیں, کیونکہ یہ جو اسپوائلرز ہیں these are not ordinary spoilers. Let's stop here, Zahid صاحب. Let's take a break over here. اس لیے کیونکہ یہاں جو آپ نے لیٹر آف انٹینٹ کی بات کی ہے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اب کی بار جو بھی معاہدہ ہوتا ہے وہ فائنل معاہدہ ہونا چاہیے, اور دونوں سائڈ سے جو اپنے اپنے پوائنٹس دیے گئے ہیں وہ دونوں پوائنٹس ایسے تھے جو میکسیملسٹ تھے. اس کے اندر کوئی بھی سائیڈ جو ہے وہ فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہی نہیں تھی. سو اب یہ لیٹر آف انٹینٹ کی طرف آنا اینڈ دین اس کو آن گوئنگ پروسیس کی طرح لے کر جانا, یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی نہیں؟ بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیے کہ اگر فریم ورک اسٹیبلش ہو جائے, فریم ورک دونوں نے اسٹیبلش کرنا ہی کرنا ہے, نہیں کہ آج نہیں تو کل کرنا ہے. اس سے زیادہ اچھا ریسپیکٹفل کہہ لے یا ایٹ لیسٹ لٹل بیٹر آف فریم پھر اس وقت ملے گا نہیں ان کو, کیونکہ جو باقی جو فورسز ہیں, جو ایکسٹرنل فورسز ہیں جو اس پہ پلز کر رہی ہیں, اس کو کھینچنا چاہ رہی ہے, اس کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے, وہ وار کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. دونوں دیکھیں ادھر زائنس جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں ان کو تو فرکشن چاہیے. وائی وڈ دے وانٹ, کیونکہ اس کے بعد پوسٹ جو ریجن ہے نا اس نے ایک نئی شیپ کی طرف جانا ہے. دو کے ٹائم لگے گا, ابھی ادھر بھی بڑا مس ٹرسٹ ہے, اس کو بھی دور کرنے کا. لیکن اگر اس طرح کے پروسیجر چل پڑتے ہیں, اس طرح کے کنڈویٹس بیچ میں آ جاتے ہیں, اس طرح کے اسٹیبلٹی پرووائڈرز آ جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کل ایک نیا مڈل ایسٹ بھی کھڑا ہو جائے جو اسرائیل کو شاید سوٹ نہ کرے. تو جتنا یہ پرولونگ ہوگا اتنا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور معاہدوں سے آج کل نکلنا, جے سی پی او بھی تو ایک معاہدہ تھا نا جس کے بہت بڑے گارنٹرز تھے. آج کل انڈیویجولز جو ہیں وہ ایون اپنے ملک کی رائے کو بھی سائیڈ پہ کر کے, ابھی 70% آر اگینسٹ دس وار ان امریکہ, از امریکہ سٹاپنگ فرام وار, یہ دیکھ لیجئے. تو اس کے بعد سچویشن کہاں سے کہاں, اسٹریٹجک انوائرمنٹ آج کل گھنٹوں میں منٹوں میں چینج ہوتی ہے جی, جس کو پہلے مہینوں سال صدیاں لگا کرتی تھی وہ بھی گھنٹوں اور منٹوں میں چینج ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس کا پرولونگ ہونا دونوں کے لیے خطرناک بھی ہے اور اس ریجن کے لیے بھی خطرناک ہے. ٹھیک ہے, ایک فریم ورک بن جائے اور جلد از جلد اس کو ایک ٹوٹل سلوشن کی طرف جانا چاہیے. ٹوٹل سلوشن کا مطلب یہ کہ پھر ایک ریجنل سلوشن جس میں ریجن کے باقی بھی جو کانفلکٹ ہیں جو اس سے جڑے رہیں گے کہیں نہ کہیں, تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے with sincerity and loyalty.